Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été. Qui dit l'été dit grillade. Aujourd'hui, on va faire une côte de bœuf poêlée avec des pommes de terre grenaille. Voilà les ingrédients, ils sont là, mais avant tout, ما تنسوش الاشتراك والاعجاب والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. Abonnez-vous, partagez et faire j'aime. مرحبا بكم اليوم مع الشيف عز الدين. اليوم كاين الشمس كاين الصهد غنديروا واحد لاغرياد. Côte de bœuf, il fait 1 kg exactement, avec des pommes grenaille, tata sfera, halaka. On commence par rapport aux ingrédients, on va commencer. On a une côte de bœuf qui fait 1 kg, 1 kg 100 exactement. On a 2 petites tomates, une petite salade, c'est l'iceberg, 2 gousses d'ail. On a 500 g de pommes de terre grenaille, un demi-citron, un demi-jus de citron. Les pommes de terre nouvelles ou cébettes ou ce que vous avez, des petits oignons coupés à cette taille-là, une petite échalote, 25 g de fond de veau, des graines de poivre, il y en a les 5B, ça se vend dans les boîtes. On a 20 centilitres de crème, on a un roux, on a 20 g. Si vous suivez la recette, vous allez revenir, vous allez voir comment on fait les roux. Un petit verre d'eau, huile d'olive, huile normale. Ça c'est pour la décoration. Épices d'Espelette, poivre et sel, persil, tomate et radis pour la décoration. On commence en arabe. عندنا كيلو 100 ديال الكوت دو بوف. كتشوف هاد الجزار كيعطيك الكوت دو بوف مقطع بالطريقه هذه. واحد الطوماطون صغير بور بتيت سالاد كي فا كومبوني البلا ديالنا غيمشي مع البلا ديالنا. هادي لايسبرغ كتجي بنينه من اللحم. ما كانش خذوا الخس عادي. جوج دروس ديال الثوم، 500 غرام ديال البطاطا بحال هكا كتسمى لا غوناي ولا بطاطا صغيره بحال هكا كتباع في المغرب، نص حامضه معصره. بطاطا طويله عندنا 500 غرام ديال البطاطا بحال هكا كتسمى لا غوناي بحال هكا صغيره، بطاطا صغيره، نص حامضه معصره. بصله طويله بحال هكا مقطعه، بصله طويله ولا لا سيبيت ما عرفتش سميتها عندنا في المغرب. 25 غرام ديال مرق البقر ولا جوج ضمات ديال البقر، اشالوط صغيره بحال هكا. عندنا البزار بحال هكا كيتباع بخلاط 5 بي بحال هكا حبوب. عندنا 20 غرام 20 سنتيمتر باردون ديال لا كريم فريش بحال هكا. عندنا لوغو رجعوا لي فيديوهات القدام ما تعرفوا كيفاش كتصاوب، 20 غرام يعني 10 زبده 10 فارين، كاس ديال الماء، زيت البلديه، الزيت العاديه، هاد بابريكا حاره، وعندنا الملحه، وعندنا البزار، شويه الربيع ولا طوماط اللي غادي بوغ لا ديكوراسيون. نبداو في التحضير ديالنا. قبل ما نبدا معكم هاد التحضير، درت الماء ديالي يسخن ديجا كما كتلاحظوا. غندير فيه البطاطا ديالنا طيب لمده 20 دقيقه حتى 30 دقيقه حيت كطلب شويه طياب. كنسد عليها. الان غنبداو نحضروا في لاصوص البوافر ديالنا، 3 بوافر و 5 بوافر سا ديبون، 5 بي. صوص البوافر ديالنا نقطعوا لي زيتشالوط ديالنا بهاد الطريقه هذه. بحال هكا قطعنا لي زيتشالوط ديالنا بهاد الطريقه هذه. الان غنبداو في لاصوص البوافر ديالنا. كنديروا الزيت العاديه، غير طريف صغير ديال الزبده، نخليو يذوبو. كنديرو لي زيتشالوط ديالنا بهاد الطريقه هذه. On va l'essuyer pendant 2 minutes. On a mis un peu de beurre, un peu d'huile et c'est tout. On va mettre les poivres ديالنا. راه كاين البوافر حبوب اللي عندكم ديرو، راه كاين لي بيروز. فوالا كتخليو تقلب شويه ومن لو 5 poivre ou le 5B si vous avez. Même le poivre blanc, poivre noir, c'est suffisant aussi si vous en avez à la maison. Après, normalement, on met du vin blanc ou de cognac pour flamber. Nous, on va mettre juste du citron, une petite cuillère pour remplacer le vin.
Juste après, on met l'eau. On va mettre le fond. On remet rapidement, comme ça il n'y a pas de grumeaux. نديرو الماء، نديرو المرق ديال لو بوف ديالنا ولا كنور، نديرو 2 حتى 3 حيت خاصنا واحد كونتيتي شويه كبيره باش يعقد. Et on va laisser porter en ébullition, نخليه يطيب مزيان. De retour, voilà. Notre fond il est bien réduit là. À ce moment-là, on va rajouter notre crème. Soit vous voulez mettre plus de crème, soit en mode de crème. Moi j'aime bien quand ça soit crémé. Il y en a qui met juste un petit peu. On va porter en ébullition avant de commencer notre liaison. On revient vers vous. نرجع لكم جديد. ها هو الصوص البوفر هي طابت. بقينا غير شويه ليزون على حساب هذيك كتبان لي مزيانه. غنزيد غير شويه ديال الو. Comme vous pouvez constater, notre sauce au poivre elle est prête. Il manque juste la liaison. Celle-là elle est un petit peu bien liée, mais je rajoute quand même un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus épaisse. On a mis juste une petite cuillère de roux qu'on a préparé d'avance. On mélange avec de l'eau avant de le mettre avec la sauce pour qu'il n'y aura pas des grumeaux dans notre sauce. كنديرو شويه ديال الرو كنخلطوه شويه الماء باش ما يبداش لنا الحبيبات في لاصوص ديالنا. نديزو هنايا كنخليوه يطيب لمده 5 دقائق غير باش لا ليزون تكون. وها لاصوص ديالنا ولدات نحيدوها نخليوها باش نكملو بقيه التحضيرات ديالنا. شكرا. Nos pommes grenailles sont prêtes. السلطه ديالنا الصغيره هي واجده. كنحيدوهم بالعافيه بالطريقه هذه. ما بين هي كتبرد غادي نبداو التحضير ديال لا كوت دو بوف ديالنا. فوالا on met un peu d'huile, un peu de sel. On va prendre notre côte de bœuf, on va la poser comme ça. Voilà, la côte de bœuf, on l'a bien cuisine. On va laisser notre côte de bœuf cuire entre temps, gentiment. Le pommes grenaille, on l'a coupé à cette manière-là. Grossièrement. On va les frire vite fait. Notre côte de bœuf elle est prête. Les pommes de terre elles sont bien égouttées. On va les mettre ici. Voilà. On met 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier comme ça, un peu de grains de thym frais si vous en avez, un peu de sel, un peu de poivre. Pour les gens qui mangent saignant, c'est 10 minutes au four à 200 degrés. Qui mangent à point, c'est 20 minutes au four à 200 degrés. Si comment tu veux plus, ben c'est 30 à 40 minutes bien cuit. الناس اللي كياكلوا السانيون سي 10 دقائق في الفرن على مده 200 على 200 درجه ابوان، يعني شويه طيب الداخل مزيان يكون 20 دقيقه على 200 درجه. ولا كنبغى طيب بزاف يعطيه 30 حتى 40 دقيقه في الفران
على 200 درجة. غنديروه في الفران لمدة 20 دقيقة. نديروه أبوان. لاكريس ديال الطياب ديالنا ما كنلوحوهاش، نديرو فيها الطاطا ديالنا. لي سيبيت ولا البصلة النارية طويلة. نديرو الملحة ديالنا، الزهر، شوية ديال البابريكا اللي كيبغي الحار، الا ما كانش الفلفل. on les saute un petit peu باش ياخد لنا الكرا ديال البوف. خليهم يطيبوا لمدة 10 دقائق. ما بين هذا يوجد كود دو بوف تاعي من 20 دقيقة حتى 10 دقيقة على حساب نتوما. ونرجع لكم جديد. on va laisser cuire pendant 10 minutes comme ça, mijoter gentiment et on revient ici 10 à 15 minutes. Voilà, notre côte de bœuf il est prête après 20 minutes. Nos pommes grenailles sautées, jus de cuisson. Il nous manque juste un peu de persil à mettre avec. Il faut juste hacher aussi des plutôt finement. Juste un petit peu. Voilà. Pour notre petite salade qui va accompagner notre côte de bœuf. Pour les gens qui aiment la salade, moi j'ai fait juste à la tomate. Vous pouvez rajouter des citrons, des oignons, des radis. Voilà, on coupe notre salade comme ça. L'iceberg il est magnifique. On l'a mis dans un récipient comme ça. On coupe des petites parties de tomate comme ça. Le jus de citron, l'huile d'olive, sel, poivre. Et vous mélangez légèrement. نديرو l'iceberg, la tomate ديالنا, la petite salade d'huile d'olive. خلطهم bien. Voilà, la salade elle est prête. Juste pour la décoration, comme d'habitude. On rajoute un petit peu de couleur. Et puis radis. Pour les gens qui aiment bien le radis. Tomate cerise, un petit peu partout. Voilà. Pour notre côte de bœuf. Je vais vous la présenter juste comme ça. Voilà, elle est à point. J'espère que ça vous a plu, cette recette là. Non, là, ce que je baisse comme de la recette Ali. Côte de bœuf, sauce 3 poivres, salade pomme grenaille. Bon appétit et à bientôt.